نفسه فأرها أيام الشمم وكان زده بها ضرورته إن الضرورة لا تعد على العصم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والبريقين من عرب ومن نبينا الأمير النهي فلا أهل نقر به قليلا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول وقد حمدا إلى الله فالمستمسكون به مصدقون بحبل غير منفصل فقد نبينا بخلق وبخلق ولم يدانوا بعلم ولا كرم وكلهم من رسول الله مرتمس ضرب من الوشو من الديم ووكبون لديه هدهم من نقطة العلم أو من شلد الحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم فهو الذي تم معناه وصورته ثم صفاه حبيبا بريء النسم منزه في المحاسن فجوهر الحسن به غير منقسم لمن دعا والنصر بنبيه وهم بما شد منهن به وسئل ذاته مشد من شرف وسئل قدره مشد من عظم فإن فضل رسول الله أي حد لا يعرف عنه نطق بفم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم لو نسبت قدره يده يضمن يسمه حين ينادى سر من لم ينتهي النبي متى يرد حرصا علينا فلم نرقب ولم نهم عي الورى ومنه فليس يرى القرب والبعد منه غير مبرهم كالشمس تظهر للعينين من صغيرة وتقر طرفا من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم النيام تسل عنه بالعلوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم ومبلغ العلم به أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آية الرسل الكرام بها فإنما نوره بهم فإنه شمس قدرهم فواكبها يظهرن أنوارها للناس بالظلم أكرم خلق نبي زنه في الحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر بدرب والبدر بشرف والبر والدار بهمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم كأنه وهو فرد بجلالته بعسكر حين تلقاه وبحشم كأنما اللؤلؤ المنون بك من بني نيمة منه ومبتسم لطيف يعدل ضربا ضمه دبر منتشك منه ومرتدم يبنمه تبع صرية مبتدأ منه ومهتدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يوم برس به البرز أنهم قد أنذروا بهلول البص والنقم وبدأ والنكسر وهو صلي كشمل أسد غير مرتئم والنار غامدة الأنفس من أسد عليه والنار سهل عيد من سنم وساسا ودعوة الرهي ورد واردها بغذه نظم كأن بالنار ما بالماء من بلل الحزم وبالماء بالنار من ضرب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم والجن كاذب والأنوار ساطع الحق يظهر بما نوى من كلم عموصا وبائلا البشائر حسن وباركة لذل الأنبشم من بعد ما أخبر أقوام كاهنهم بأن دينهم الموجه لم يكن وبعدما في الأرض من شهب مقلد وقم في الأرض من صنم حتى غدا ذلك الوهي منهزم بين الشياطين وإضرام منهزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم كأنهم هربا أبطلوا أبرهدنا واسكروا بالحصم رهديه من أبدا به بفضله من أبدا الموسى به من الشيء مرتكب جان دعوته
الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساكبنا كأنما ستر سطرا لما كتب نورها من بدء الخطيب اللقم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم مثل ضمامة أن سر سائرة لقيها الرواد سل الهجير هم يصل برقمر المشكين من قلبه نسبة مبرورة القسم وما هو الغر من غير ومن كرم وكل ضرب من الكفر عنه عمي وسن كبير والصديق لم يرم وهم يقولون ما بالغر من عارم ظن الحمام وظن الأنقبوت على غير البرية فشر ولم لهم ولا يصل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم وقاية الله أغنى مضاعفة من الدروع وأنال من الأطم والسمن الدار ضيما والسجر به اللونير منه لم يضم ولا التماس إلى الدارين من يده إلا سلام نال من غيره والسلام لا تغير وهي من رؤيه إن له قلبا إذا من لم ينم وتكهين ملك من نبوته وليس ينكر به حل وذنب مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم تبارك الله بمغتسب على غيب بمتهم كمرآن وسيبا باللمسران وأطلقا ربا برمقة اللمم وآية سنة الشفاء ودوهتها كان بردا بالعصور الدوم بعالدين طه بها سيب من اليم أو سيد من العرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم العلي وواسم آيات له ظهرنا للكر ليلا على عالم بدر يسدد حسن وهو منظم وليس قدرا غير منظم فمضى طاول أمل المليه لما به من كرم الأخلاق والشيم آياتها من الرحمن قدما صفة الموصوف بالقدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم لم تغفرين بزمن ويغفر عن المعاني وأنال وعن إرم من لدينا ففقا كل معجزة من النبيين إجاء ولم وحكما ثم تبقنا من شبه لذي شقاق ولا تبقنا من حكم ما هو ربا قد إلا عدمين على الآل إليها ملكي السلام رد البلاء قد هدى ومعارضها رد الغيار يد الجاني عن الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم لها معاني كموج البحر في مدد وفوق جوهره بالحسن والقيام فما تعاد ولا تصاجى ولا تسام على الإكسار في السام قرا بها عين قريها فقرد له لقد أمرك بحمد الله إن ذوها هبة من هرنا للغض هر لغم وردها الشبيم كأنها حضرت بيد الوجود به من العصاد وكان ومن ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم وكسرات وكميزان معدلة بالكس من غيرها في النسلام فتجبا لحسود راه ينكر هذا جهلا وهو عين الحديق الفهيم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم ضم الماء من سقم خير ماء ونسى هذا وضايا وفوق مدر ينكر الرسم ولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من هرب ليلا إلى كما سرى الفجر بدي من الظلم وبتندر إلى نلت منزلة من قاب قوسين لم تدر ولم ترم وقدمت كجميع الأنبياء بها والرسل تقدم مهدوم على وأن طريق سبعة باق به بموقف كنت به صاحبا وعدم ولا يصال وسلم دائما أبدا على حبيبك
خير الخلق كلهم حتى إذا لم تدشوا لمسبق من الدنو ولمرق لمستلم خبل كل مقام بالإضافة ندد بالرب مثل المبردين كيما تفوز بوزن أي مستدير عن العيون وسر أي مقدم وهسقل فخر غير مشترك وجسد غير مزدهم وجل مقدر مولد من ردم وعز يدرك مولد من نعم ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بشرى لنا معشر الإسلاميين لنا من الإله ويغفر منهدي بلما دعا الله دائما لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم رأت قلوب إذا أبدأوا بإحسانه كنبت أجمل الكفر من الغنم مزل يلقهم ترك حتى ألقوا بالغنى لهما عدا وضم ولا يصلي وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم وأن البرار فكانوا ينبضون به أشراشا المالك من وراها بضمن الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن أشهر الهرم كأنما لنضيب هل ساهده بكل قرب إلى من إلى قريب يجرب رميس فقرسا بهد يرمي بمو أفضل مرتدب من كل منتدب لله منتسب يسوب مستحسن للقبر مصطنم ولا يصلي وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم حتى غدا ملة الإسلام وهي به من بني غربتها موصولة الراهب مقبولة أبدا منهم بخير وخير بعد فلم تيت ولم تيم هم الجبال فسل عنهم مصالمهم ذرى منهم في كل مصر وسل هنينا وسل بدر وسل أهل وصلها أكسفنهم من همنا وهم المصدرين بنحمر القدماء من الإله كل مسلم من الإمام ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والكاتبين بسمر الختيمة درك أقلامهم هرب جسم غير منعجم شك سلاح لهم سمة مي والورد يمتاز بالسمان السلام دليل كريه النسر نشرهم وبدا الزهر بالأكمام كل كأنهم بظهور الغير نبذر بشدة الحزم لا بشدة الهزم ضار الذنوب والإذا من بسهم وما تفرق بين الفم والمهم ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد فيها جميعا تجم ولا الكرام ولي غير فيه ولا من عدو غير منقسم أهل أمته بهرزم الذي كالذي هل مع الأشهر في عجم ثم جدلت والله من جليل به وكم وسمى برهن من عظيمك بكى بالعلم بالأم معجزة بالجاهلية وتدب باليتم ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ودمته بمديه أستكين به ذنوب عمر مضى بشعر والهدم لني ما تشاء وكبه كأنني بهما من النعم أطبقي الصبا بالهلتين وما أسلت إلا على الأثم والندم ما خسرتنا بتجارتها لم تشر الدين بالدنيا ولم تصمي ولا يصلي وسالم دائما أبدا خير الخلق كلهم ومن يبع عجلا منه بعجله يبله القبل ببيء وبسلم إن أهدي ذنبا فما أهدي بمنتكدين حبل بمصارمي فإنني ذمة منهم بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم إن لم يكن بمعادي آخذا بيدي فبكل يزلة القدم حشاه أن يرم كريمه أو يرجع الجار منه غير مدرم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومنذ ألزمت أفكار مدائها وجدته لخلاص غير مرتزم ولن يأخذ الغنى منه يدا ضربا
ينبت الأزهار في الأكم والأمر زهد الدنيا التي كضبت يد زهير بما أثنى على هرمي يا أقرب الخلق ما لمن ألذ به ولا للحديث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا ودرتها من علومك علم اللوح والقلم ونفس التي من زلة عظمى الكبير بالغفران كالأمم لأن رحمة ربهن يصمها على أسف باللسان بالقسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منهرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والقم بعبدك بالدارين إن له صبرا متى تدعو الأول ينهزم وتدرس بصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومسجم مر النهل زباد البنير وصفا وأطرب العساها بعيسى بالنغم مرضى النبي رضوان أمرا وأنني وأن أثمن ذي الكرم والآل والصحب ثم تبعين فهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يسره في المسجد الأقصى وفي بالهرم بجاه من بيته في طيبة هرم ورزقه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المغترق هتمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبيتها قد أتى 60 ومئة فرج بها قربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واقدم لقارئها وسمعها بحسن خاتمة يا منجي الأمم والمسلمين جميعا كلما دنيا من تذكر جيران بذي السلام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين فيا رب شرفني برؤية سيدي أيا سيدي قلبي بحبك بائح وأجني الصدى الدمع تجري دماؤه عليه الصلاة الله ما هبت الصبا وما أطرب الحدي فطاب حداؤه مع الآل والأصحاب ما قال منشدون هو النور يهدي الحائرين ضياؤه يا حبيب يا حبيب يا حبيبي كيف أشقى وأرضى
حنان فتحنن وامحو عني ما مضى كل نور سنا خير الأنام
استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على من هو شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kemudian kita sambung ulang kitab sifat 20 kita. Insyaallah menakib arwah guru, mudah-mudahan kita umur panjang, mendapat pulang lawan bulan Rajab, dan kita akan menceritakan sambungan daripada bulan Rajab yang tahun ini. Halaman 8. Di bawah ini tersebut 6 sifat yang ada ta'alluqnya, dan tersebut pula terbahagi 20 sifat itu dengan 4 bahagian. Artinya ta'alluq yaitu tuntut sifat akan pekerjaan yang bertambah daripada berdiri sifat kepada zat adanya. Nah, jadi ulun-ulang, sifat 20 itu terbahagi kepada 2. Ada nang berta'alluq tuh bahasa kitanya bertugas. Ada nang kada berta'alluq atau bahasa kitanya kada bertugas. Nah itu. Nang berta'alluq itu pulang ya, itu terbahagi kepada 4. Ada ngarannya ta'alluq taksir, kemudian ada ngarannya ta'alluq takhsis, ta'alluq inkisyaf, kemudian yang keempat ta'alluq dilalah. Nah, jadi kayak ini secara garis besarnya sifat itu ada 2. Ada ngarannya sifatun qaimatun. Apa sifatun qaimah? Qaimah itu berdiri pada zat. Nah, ini seluruh sifat pasti berdiri kepada zat. Jadi kadeda sifat itu kada berdiri kepada zat, pasti berdiri kepada zat. Contoh, papan tulis putih. Papan tulis putih. Papan tulis itu zat. Nah, adapun putih itu ialah sifat. Jadi putih berdiri lawan papan tulis. Seandainya papan tulisnya kadeda, maka putihnya pun kadeda. Muha bungas. Muha itu zat. Adapun bungas itu adalah sifat. Seandainya muhanya kadeda, kadeda bungasnya. Nah, itu ngarannya sifatun qaimatun. Jadi seluruh sifat 20 itu masuk kepada pembahagian yang pertama ini. Ngarannya sifatun qaimatun atau sifat yang berdiri pada zat. Ini seluruh sifat masuk di sini. Kemudian nomor 2 ada ngarannya pulang sifatun muta'alliqah. Arti sifatun muta'alliqah itu, muta'alliqah itu bahasa kitanya bertugas, beramal, bagawi, bekerja. Sama aja tah, yalah sampai mawon kodo wae juga tah. Bertugas, beramal, bekerja atau begawi. Nah, ini ada 6 sifat. Nah, ya nang kesanang berta'alluq tadi ada 6 sifat. Yaitu qudrat, iradat, sama, basar, ilmu, kalam. Nah, ada 6 seberataan. Jadi model kayak ini nih lah. Sifatun qaimatun itu model umum. Adapun sifatun muta'alliqah itu model khusus.
Setiap muta'alliqah pasti qaimah, tetapi setiap qaimah belum tentu muta'alliqah. Nya model umum anu wadai itu umum. Adapun untuk itu khusus. Setiap untuk pasti wadai, tapi setiap wadai belum tentu untuk. Bisa juga wadai nang lain. Hunya kurangnya kan. Bisa juga wadai nang lain. Napa wadai nang lain? Wadai lanji. Kenapa wadai lanji? Wadai kukis. Ya Allah, wadai lanji itu ya Allah. Nah jadi setiap junub pasti mandi. Setiap mandi belum tentu junub. Kalau misalnya ada kawan mandi junub jer ya lah. Ada. Setiap junub pasti mandi, tapi setiap mandi belum tentu junub. Kayak itu juga setiap sifatun muta'alliqah pasti qaimah, tapi setiap qaimah belum tentu muta'alliqah. Jadi kadida gawian, kadida pekerjaan. Nah itu ngarannya qaimah bila ada gawian muta'alliqah. Ghaniyun, urang nang sugih. Urang nang sugih itu qaimatun. Tetapi amun urang nang menyugihkan orang lain itu ngarannya muta'alliqatun. Tiap-tiap orang nang menyugihkan orang lain pasti sugih. Tetapi setiap orang nang sugih belum tentu inya hakon menyugihkan orang lain. Mudahan kita sugih seberataan, dan mudah-mudahan kita menyugihkan lawan dang sana, menyugihkan lawan keluarga, memberi maksudnya kayak itu tah. Itu jangan pemalar, jangan kayak tuan krep kah. Malah nang film SpongeBob nih ya Allah, pemalar benar Allah tuan krep. Mun kenanakan, amun orang Tuhan apa aja datu maringgih kah? Datu maringgih kehilangan duit 10.000. Abut datu maringgih kalau pernah dapat orang duit nang 10.000 ini maka kadap sekalinya hakon aja mah ambil duit 100.000, cucul duit 100.000 asal dapat duit 10.000. Hambung benar lah. Nah itu tah. Duit 10.000 hilang sekalinya hakon aja mah nyucul duit 100.000 asal dapat duit 10.000 supaya orang jangan dapat. Tuh pemalar ngarannya tah. Goni itu orang nang sugih. Muguni itu adalah orang nang menyugihkan. Ada bisi dang sanak dibari. Ada bisi apa keluarga dibari. Itu ngarannya adalah muguni ngarannya. Nah jadi orang nang sugih itu qaimatun. Orang nang menyugihkan orang lain itu adalah muta'alliqatun. Nah itu. Nya duit itu pian model kayak banyu. Duit nih lah model kayak banyu. Makanya orang menyambat bilanya duit banyak kenapa aja cair aja ya lah. Cair jenang cucu teh ya lah. Cair itu kan sifat banyu tuh cair. Jadi duit tuh kayak banyu. Artinya apa? Alirakan banyu tadi ke pondok. Alirakan banyu tadi ke majelis taklim, alirakan banyu tadi kadang sanak, alirakan banyu tadi ke keluarga. Nah itu tah. Alim, orang nang alim tuh qaimatun ngarannya, sifat nang berdiri kepada seseorang. Tetapi orang nang kawa ma'alimkan orang lain, iya ngarannya muta'alliqatun ngarannya. Nah itu tah. Nya ada dua jerpian nang patut dihiri kita, nang bagus dihiri, nang lain kan usah dihiri. Tapi maksud hiri di sini adalah hiri menurut, hiri hendak mengumpati kayak itu tah. Kadang nang hiri hendak merusak, kadangnya hiri itu dua buting juga pulang. Ada hiri nang hendak merusak, ada hiri nang hendak menuruti. Tapi ada dua aja nang boleh dihiri. Ujar Nabi tak ada dua aja nang boleh kita hiri menurut atau giptoh bahasa anunya tak Arabnya. Nomor satu orang alim nang mengamalkan ilmunya. Amun ba ilmu aja harap berceramah aja cuma kadang mengamalkan ilmunya jangan dihiri. Kenapa? Karena ilmunya itu kena menjadi hujatun alaih. Nomor dua orang sugih nang katujuh bersedekah. Amun orang sugihnya aja jangan kita turuti.
Nah itu tah, ada orang sugih, mudahan da sugih kayak sidin juga, jangan dituruti. Lawan pian asal tahu aja lah, jadi orang sugih itu kada nyaman. Nang nyaman tuh seorang nang sugih ya Allah. Nah itu tah, jadi orang sugih kada nyaman, nang nyaman seorang nang sugih. Jadi orang sugih, ada orang sugih, jangan dihiri. Tapi amun orang sugihnya itu katuju bersedekah, nah hanyar dihiri. Mudahan aku kayak sidin jole sugih ketujuh bersedekah nyaham kayak itu tah sugih dunia akhirat ngarannya sugih tapi kada ketujuh bersedekah sugih dunia aja amun sugih ketujuh bersedekah sugih dunia lawan akhirat. Suci lawan mensucikan, dalam bahasa Arab ngarannya tohir itu suci. Setiap suci belum tentu mensuciakan, tetapi setiap mensuciakan jelas inya apa yo? Suci. Setiap orang nang kawa ma'alim kan orang lain berartinya alim. Tapi setiap orang alim belum tentu kawa ma'alimkan orang lain. Setiap menyugihkan orang lain berartinya sugih ngarannya. Tapi setiap orang sugih belum tentu menyugihkan orang lain. Nah itu tahir, suci. Banyu suci jadi apalah. Itu model kayak ada kan ini banyu kopi nih. Model kayak banyu kopi. Nah, meliwar babuhannya ini paguruan gede julungi kopi. Bilang omah. Itu kan hanya hendak mengambilkan lawan kopi. Kada dijulungi kopi. Nah, jadi kopi itu suci. Tapi kada kawa dibawa besuci. Kawalah kopi dibawa mandi wajib. Udah kawa. Kada kawa kopi dibawa gasan bata tapas. Nah itu tah al-ghahwah tuzakkil aqla aja. Di dalam kitab Fathul Majid kopi itu memintarakan akal. Cocok aja Pang Biang salafus soleh bahari majelis bahari itu memang ada kopi nang pian bisa kesekumpul dah. Itu ada kopi. Itu manfaat kopi itu luar biasa. Al-ghahwah 5 syuribat lah. Kopi itu apa niat kita meminum? Model kayak banyu jam-jam juga tah 5 syuribalah ma'u zamzam 5 syuribalah air jam-jam itu apa niat kita meminum. Kayak itu juga kopi apa niat kita meminum. Kok ada gampangan kopi pian. Kopi itu jangankan diminum dilihati kan kada guring kita. Nah itu adalah jangankan minum dilihati kan kada guring. Memang kehebatan kopi itu luar biasa. Nah jadi kopi itu suci tapi kada mensucikan. Kada kawa dibawa mandi wajib, kada kawa dibawa wudu. Kalau lebihan tukang misalnya nih, ya Allah sayang terbuang jadi baik bawa wudu kada kawa dibawa basuh bakami kada kawa. Panas nyatanya dulu, tuntung panas besamut pulang ya Allah. Nah kada kawa. Banyu teh sama. Nah berarti tohir itu adalah qaimatun ngarannya, sifat qaimatun. Nah ada nomor 2 mutahhir. Mutahhir itu mensucikan. Ya model kayak nina. Ini banyu ini nah, ya Allah. Ini kan banyu sumber. Banyu nang suci lagi mensuciakan. Ini kawa dibawa gasan wudu, kawa dibawa gasan bakami, kawa dibawa gasan mandi wajib. Nah itu teh suci lagi mensuciakan. Berarti ini apa ngarannya nih? Ini ngarannya muta'alliqah, mensuciakan. Nah itu tah. Di dalam kitab tuh pian gini lah, banyu nih. Ini nah misalnya, ini kan banyu kada sampai 2 kulah nih 216 liter. Kada sampai nih berapa mili ini nih? Ya kada sampai, pokoknya kada sampai tah. Lalu ada berapa gelas misalnya sampai 1000 gelas misalnya. Masing-masing gelas tak isi tahi cacak. Pokoknya seberataan gelas tak isi tahi cacak. Berarti ini kada boleh diuduakan karena najis Bang. Ini kada boleh diuduakan, seberataan kada boleh diuduakan. Cuma ketika banyu nang 1000 gelas tadi kita kumpulkan dalam satu wadah. Lalu sampai menjadi 216 liter. Berarti sampai 2 kulah ngarannya nih. Bilanya sampai 2 kulah kita gabungkan dalam satu wadah, maka banyu tadi menjadi suci lagi mensuciakan. Nina, ini banyu ini kan mutanajis nih karena ada tahi cacak. Masing-masing tuh sebuting tahi cacak. Nah, bisa benar cacak membagi tahi ya lah. Nah, itu.
Nah, hanya datang kopinya. Nya kada kok ada disinggung pulang bubuhannya nih lo, macam benar tak? Nah, itu tak. Ya, sekolah janya, kecuali disinggung kawin, hanya kawin. Nah, ya lah, nah itu tanya kada kok ada disinggung, harus disinggung tuh bang. Nah jadi limpat sudah kopi, ya Allah, limpat sudah pembahasan kita nih. Nah jadi banyu tadi 1000 gelas, masing-masing gelas. Ulun ingat benar dahulu pian waktu kananakan di Langgar Darussalam. Itu bilanya habis maghrib beketekan cacak bisi ketekan dulu ulun. Nah, jadi habis, jadi antara maghrib lawan isya tuh ada bebuli kan. Nah penang digawe tikap lah ada, tapi mengetek cacak. Nah itu tah nya dulu tah ujar guru kayak itu. Nah cuma kitabnya di mana kah tahu aja bang lah. Bilanya sekali jar mengetek cacak langsung gugur cacaknya, langsung mati. Itu jar 1000 kebaikan, 1000 pahala, 100. Misalnya 2 kali ketek hanyar gugur itu 75 aja. Misalnya 3 kali ketekan hanyar gugur itu 50 kebaikan. Nah itu tuh ya nang kananakan tuh mah asik bener. Nang kananakannya beketekan cacak, nang tuhannya berurutan. Antara maghrib lawan isya tuh berurutan. Jadi bingung julun, kenapa julun ini di musola nih ada minyak urut. Sekalinya antara maghrib lawan isya jar koler beli ke rumah ya nang berurutan sih din. Nah, jadi nang tuhannya berurutan, nang kananaknya beketekan cacak. Lengkap tuh gawian dak. Bahkan ujar kaum apa anu kananakan lah jar. Bilanya tuntong mengateki cacak keteki lampu pulang jar ya kalah. Hujan nang kananak ayo siap ulun tuntong mengateki cacak insyaallah ulun keteki lampu pulang ya kalah. Ya nang apa ngarannya subuh pian jam 4 subuh kaum tohok menyalai lampu kada mau menyala. Umba dilihati bujur-bujur hancuran lampu. Ini sakanya bujur-bujur diketeknya bujur ya kalah. Nah itu tuh maksud kaum ini keteki lampu artinya mati lampu. Ada ini diketekinya lampu. Ya Allah pada siap benar kananakan. Nah itu. Jadi masing-masing ada tahi cacak. Itu cara membuangi tahi cacak pian sebuting bidadari. Seikung bidadari itu. Sama solawat, satu solawat itu adalah jujuran satu bidadari. Kayak itu juga membuangi tahi cacak adalah satu bidadari juga. Jadi siapa nang paling banyak dapat bidadari ya nang kaum di masjid dah. Tapi jangan juga nang beternak cacak di masjidnya lah, jangan juga supaya banyak tahi cacaknya aja lalu beternak cacak di masjid ya lah, ada juga nang kayak itu dah. Ringkas cerita tadi banyu tani mutanajis. Lalu ulun buat dalam satu wadah, gabungkan dalam satu wadah. Itu suci lagi mensucikan karena sampai 2 kula. Berubah kada rasanya baunya ya lah, warnanya kada berubah juga maka suci lagi mensucikan. Lalu ulun ambil pulang banyu tadi, nah segelas banyu seputing segelas ulun ambil pulang nang sudah tuntung digabungkan dah, lalu diambil pulang nah segelas maka banyu nang di sini menjadi suci lagi mensucikan. Napa pahamannya itu pikihnya. Adapun nasihat daripada itu ujar guru napa dari rumah nih lah, dari rumah mutanajis nyambi urang nambah dosa tuh ya kalah. Tapi setelah kita bergabung berkumpulan di tempat ini insyaallah ya lah setelah bulik dari sini kita suci mensuciakan seberatan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seberatan dosa-dosa kita. Barangkali kita mulai rumah membawa dosa, ulun kan ada dosa juga. Ya itulah manusia, al insan makhalul khotawan nisyan, tempatnya kelupaan, tempatnya kesalahan. Cuma setelah kita berkumpul di sini menjadi 2 kullah, lalu kita bulik ke rumah masing-masing dalam keadaan maghfuran lah, diampuni dosa. Nah itu bahkan kan ulun ceritakan juga tah Syekh Umar Baroja. Jadi Syekh Umar Baroja itu ditakoni orang di mana aja dibacakan kitab sidin Akhlaq lil Banin ngarannya tah karangan sidin. Jadi Syekh Umar Baroja itu ditakoni kenapa pian alim. Jadi sidin aku nih alim karena abahku. Kenapa jadi karena abah pian? Karena setiap abah ulun bulik daripada majelis ilmu maka abah ulun mengumpuli mama ulun. Nah itu tak, itu amalannya aja. Anak-anak alim nih lah. Nah itu tak, setiap bulik daripada pengajian umanya sedang sudah ya kalah. Nah itu tak. Jadi jar umanya napa lapangan becek ya haid sekalinya ya lah. Nah itu tak. Umbah seminggu ya kalau hujan nang bini abahnya siap, hujan nang laki lapang apa pesawat rusak ya pulang. Nah itu tak. Nah sudah kemudian pulang.
Jadi setiap orang nangkawa mensucikan orang lain berarti nya suci. Kadakawa kita mensucikan orang lain amun kita aja najis. Kadakawa penghulu, ada kalau penghulu mahuluakan, artinya penghulu itu kan menikahkan orang tah, maka penghulunya pun harus nikah juga. Kadakawa nang penghulunya itu kawin belum, sanganya mengawinkan orang lain lah. Iya, nang kata-katanya napa? Aku terima menikahi. Penghulunya aku terima menikahi. Penghulunya napa? Bujang, ya Allah. Nah, itu tuh aku terima menikahi aja tuh. Ada gampangan tangan penghulu ganal. Ya Allah, utasnya hibak pulang ya Allah. Mau tangan pengantin bian maka gugup dikacak penghulu pulang. Mau pada bertambah menggetar. Iya, nang ulun terima menikahi penghulu aja lalu ulun terima menikahi penghulu aja sekalinya. Apa ngaruhnya tangan sidin gagal ganal banget. Utas sidin pulang hibak ya Allah macam-macam utas kelima jari. Mengacak pulang pada gugup nang kawin ya Allah, pada gugup nang kawin. Nah itu penghulu akan penceramah, cerah. Kan penceramah itu berasal daripada kalimat cerah. Artinya apa yo? Kita dulu cerah, kita dulu mengamalkan, hanyar kita maulah orang lain cerah. Nah itu. Kemudian ulang apa lagi jalan? Paksa behering membacanya, kitabnya behering bang. Adapun misal ta'alluq seumpama kudrat. Nah jadi nang berta'alluq tadi kan ada 6 sifat. Jadi diambil sebuting contoh aja lah. Amun ke-6-nya kebanyakan keterangan. Jadi sebuting aja diambil sidin apa bahasa kitanya? Sampel kah? Simple. Ada kalau nang darah. Nah, ambil darah. Ada kalau orang periksa darah kolesterol, asam urat, ya kalah. Apalagi nang tuha, ya kalah. Anu dokejer, uluni dokejer. Bilanya angga rasa sakit kepala tarus. Ujar dokter berapa umur pian? 70. Wajar lah jar umur usia 70 tuh dasar kayak itu penyakit tuha. Ini pulang dok aja ulun aja enggak pena sakit pinggang terus dokter wajar lah kurang umur 70 tuh. Nah itu tah mama artinya bilang jenang si Tuhan dokter nih enggak 70 sekali lagi ku tampar aja ya Allah. Nah itu tah dokena ulun ini mata tapi melihat lagi ujar dokter wajar lah umur 70. Iya nang menampar ke dokter. Ujar dokter kenapa pian jadi nampar ulun? Wajar dok aja umur 70 nih dasar kayak itu. Wajar dok aja umur 70 nih dasar kayak itu penyinggungan. Nah, tapi di sini kada bang lah ya Allah. Nah itu tuh 70. Nah jadi kita berperiksa darah sedikit aja kalau nang dikeluarkan lah sedikit aja nang dikeluarkan itu sampel ngarannya. Berarti bilanya darah sedikit diperiksa ternyata asam urat berarti seberataan tuh berarti tah. Nah itu tah tuh sampel istilah nang kita mengawah sebuting yang dirasai. Masin berarti masin sebagai seberataan. Hambar jar berarti hambar seberataan. Kada perlu nang merasai sepancian kada perlu ya Allah. Apabila menyurungi ke orang jadi sedikit aja disampel kayak itu juga sebenarnya 6 sifat cuma diambil sebuting aja ta'alluq. Cuma ada juga piantolah kisah guru bahari taham kayak ingatan ulun kisah orang berperiksa ke rumah sakit tapi lain darah nang diperiksa lain banyu kamih juga lain kotoran itai itu nang diperiksa jadi bingung nih nak membuat dalam plastik rasa kada purun membuat dalam plastik kebetulan ada wadah balsam nang kosong iya nang dibuat sidin dalam wadah balsam diingkuti sidin di dalam taksi. Kebetulan pian di taksi itu ada orang yang mau kepala pulang nih lah ada nang mau kepala. Nah sidin mengikuti jaka balsam nih kolir joman dalam tas jadi ujar nang mau kepala tarik paman meinjam balsam pian ujar sidin kada ada anak bebarian nyata kada anak bebarian dalamnya lain sakalinya pian ngaran perjalanan mulai kampung ke Banyu barangkali tah ngantuk sidin waktu ngantuk itu nang sakit kepala tambah sakit kepala mau
Nah jadi jeneng sakit kepala kada apa-apa nih darurat kita cuntan balsam sidin. Nah itu tuh nih darurat. Iya nang menyuntan ke balsam, umbah menyuntan nang buka langsung sapuakan ke sini nah ya Allah. Iya nang samotoran muntah pian ada gampang. Bangun sidin ham je sidin katia memakai ampun orang ada sing padahan ya Allah. Nah itu tahu jerku jangan je sidin. Nah itu kayak simpel tadi, sampel. Jerku jangan mah ambil ampun orang. Seumpama kodrat. Ya ani ulun pernah melihat film Dono pian. Film Dono betulisan tuh nah di kertas jangan dibuka. Betulisan tuh nah jangan dibuka. Kalau kada salah Indro kah kasino kah kalau kada salah tuh manusia ini penasaran iya nang dibuka soalnya betulisan bongol aja kenapa jadi dibuka aja ya Allah. Nah itu betulisan nang kayaknya sifat manusia itu penasaran pian. Nah itu ben betulisan di awalnya tuh nah di kertas tuh nah jangan dibuka oleh kasino soalnya betulisan bongol aja kenapa jadi dibuka. Adapun misal ta'alluq seumpama kodrat yakni kuasa maka menuntutlah kodrat akan kenyataan yang dikuasakannya. Yang dikuasakannya itu yang makdur ngarannya. Demikian pula misal lain-lain ta'alluq sifat lain adanya. Nah jadi kita itu adalah makdur dikuasakan Allah. Adapun Allah qadir, orang nang kuasa. Jadi kita ini sebenarnya ditolongi oleh Allah Ta'ala, disugihakan Tuhan, kada sugih bang, disugihakan. Kita ini kada alim bang, dialimakan Tuhan. Kita ini kada mampu, kada kuasa, tapi dikuasakan Tuhan. Nah itu tak hakikatnya Allah jua nang meolah, Allah jua nang menyembuhkan. Cuma kada sagen, artinya dibawa ke pemandiran. Amun belajaran kada apa-apa hakikat itu tak ungkai. Kada bujuran nang di dalam tuh kada apa-apa tuh ungkai waktu belajaran. Tapi mbak sudah di warung jangan tuh ungkai nah hakikat nih. Iyalah artinya memang Allah juga nang mengolah kuasa. Jadi cukup di dalam hati aja. Ilmu hakikat itu, ilmu batin itu cukup di dalam hati. Pian pengguru kenapa jadi mau ungkai? Karena nih waktu majelis bang. Waktu majelis tuh sama lawan berjualan. Waktu berjualan kada apa-apa ucus kah ngarannya tah ungkai kada apa-apa. Tapi waktu berjalan ucus jangan di luar. Benang di luar. Ya Allah itu tah. Waktu berjualan kada apa-apa. Cawat utang tak keluar. Nya waktu berjualan. Nah waktu berjalan jangan sampai kutang tak keluar ya Allah. Nah itu jangan sampai cawat tak keluar. Kecuali apa tuh siapa tuh ngarannya tah? Emang cawat tak keluar tah? Superboy kah? Superman. Superman cawat tak keluar ada gampangan. Ulun tuh penyebabnya kenapa jadi Superman tuh cawat tak keluar? Karena inya balakas menolong orang. Ya nang tepuk cawat di luar tuh ya Allah. Inya balakas menolong orang. Itu tah. Makanya Superman tuh cawat tak keluar. Jadi silakan mengeluarkan cawat, mengeluarkan kutang, tapi waktu berjualan, mun waktu memakai jangan sampai tak keluar. Kayak itu juga silahkan ucus tak keluar, tapi waktu berjualan, tapi mun waktu berjalan ucus jangan tak keluar. Ucus harus di dalam. Nah itu. Ada pian tukang urut nih, kayak pasti benar. Nah mau urut sidin. Jadi ujar nang diurut nih, ujar nang diurut. Anu pamane beurut lawan pian nih rasa lain. Pokoknya ulun hanyar pian japai langsung baik. Lalu aja toh nah tukang urut caget pinggulu. Nah, dipuji orang nih, artinya apa? Ulun beurut lawan pian nih rasa baik. Ujar tukang urut, sebenarnya nang mau urut nih lain aku. Ilmu batin tak keluar. Sebenarnya nang mau urut ini lain aku. Amun aku nang mau urut kada mau baik. Tapi sebenarnya hakikatnya nang mau urut ini lain aku. Uji tukang urut. Sakalinya tuntung mau urut. Nang tukang urut menghadangi duitnya. Artinya menghadangi bayaran nih. Kade da juga nang urut tadi mengeluarkan duit. Jadi ujar nang tukang urut, anu mana opahan ulun? Ujar nang urut, pian tadi menyambat nang mau urut ini lain pian. Itu kalau lah, artinya mau nang mau urut ini lain pian, berarti pian kada berhak dapat duit ulun. Karena ujar pian tadi napa? Lain aku nang mau urut. Ya enggak itu kalau. Nah ini gara-gara napa tadi? Gara-gara ilmu hakikat tak keluar. Nah itu tah.
Nah sudah, kita nih lemah, kita nih lemah. Kemudian pulang di dalam kitab itu jangan sampai kita menghinakan orang nang lemah. Kenapa? Karena terkadang orang nang lemah itu menjadi mulia, orang nang hina itu menjadi mulia, nang mulia menjadi hina, nang sugih menjadi miskin, terkadang nang miskin menjadi sugih. Kita ada kau menghinakan orang. Ya Allah Ta'ala nang maha kuasa. Ada kalau kisah si miskin, rancak lo mengesahkan. Nah pengemis minta di rumah orang sugih, minta makan, minta duit, sekalinya dikeluari oleh orang nang sugih tadi, langsung diusir di barikada, langsung diusir oleh nang si sugih tadi. Sekalinya napa nang si sugih tadi bangkrut usahanya, rumahnya terjual, waktu itu gawian kadeda, meongkosi bini kadakawa, lalu cerai lawan bini. Asalnya sugih tapi sombong. Ya nang dimiskinakan Tuhan. Sekalinya nang si sugih nang sombong tadi, nang miskin pulang, sugih sombong lalu miskin pulang, rumah terjual, bini dicerai. Sekalinya minta-minta, mengemis, melewati rumah nang bakas ampun sorang. Ini rumah bakas kuneh, kada apa-apa juga, nya bakas juga. Nah itu dah. Sekalinya mengetok ke lawang, umbah mengetok ke lawang, ujar nang ampun rumah tadi, "Bapak pian, aku hendak minta makan." "Ayo je pian, masuk ke dalam, masuk kalau." Ini baik nih ampun rumah nang kedua. Masuk pian. Nah makanan gasan pian, nah duit gasan pian. Sekalinya kada lawas, bini ampun rumah keluar. Umbah bini ampun rumah keluar, nang pengemis tadi pinando, "Ai mantan bini sekalinya." Nah malah tambah supan tuh bang. Lalu ujar nang lalakian tadi, pian ingatlah lawan ulun, lawan pengemis tadi, nang ampun rumah bocap lawan pengemis, pian ingatlah lawan ulun. Kada ingat lain kalau lah penampilan tah waktu pengemis jadi orang sugih. Ulun nang dahulu pian usir, ulun nang dahulu pian sareki, ulun nang dahulu pian mamai. Nah ulun orangnya ulun bang orangnya artinya apa? Asalnya pengemis jadi orang sugih. Nah asalnya sugih jadi pengemis. Jadi kita hidup di dunia kada kawa sombong. Nah itu tah. Nah barangkali ini Nabi Sallallahu sampaikan, saya hanya minta ampun, minta halal, minta ridho dunia akhirat, mudahan ada berkahnya. Nah kemudian ini ada catatan lah nang dibagiakan tadi sebagaimana janji ulun nang malam Jumat tadi. Jadi nomor 1 dulu tempulu ingat, hari Kamis dihadap itu acara haul guru sekumpul, kemudian sekaligus wisuda santri nang pertama. Nah jadi alhamdulillah nih wisuda perdana, ya Allah wisuda perdana, kemudian sekaligus peletakan batu pertama gasan asrama santriwati. Nah jadi kita olah asrama santriwati di higa apa kelas SD tah. Nah di situ olahannya tak kena bepagar tak, pagarnya tinggi pulang supaya jangan ditilik santri, ya Allah. Itu lah bahaya juga pian antara bensin lawan api ini kan kota kumpul lalu apa ngarannya antara bensin lawan api nih lalu apa ngarannya tah lalu menyambar aja, makanya penjagaannya ketat ya Allah. Nah jadi sekaligus peletakan batu pertama. Nah adapun yang ini halaman kita licak nih lah karena diratakan atau tadi diratakan. Alhamdulillah pian ada nang menginjami motornya. Nah jangan hanya menyewa, larang bener tuh berapakah seharinya? Dahulu ulun pernah menyewa seharinya 4 juta. Nah alhamdulillah nih ada orang sugih nang pamurah tadi, ini nang perlu diturut ya Allah. Nah mau unjoki motor tadi alhamdulillah ditolongi Tuhan. Nah nang pengisi acaranya, nang ceramahnya yaitu Guru Hasanuddin, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam. Jadi pian bawa aja tetangga pian, lalakian ke bebinian ke umum aja, nang hadir majelis kita kah nang kada kah umum aja. Apalagi bertulisan di sepanduknya umum
Sanya betakon pulang, ulun bolehlah umpat jam padahal betulisan sudah umum betulisan sakanya mau ngomen di bawah ulun bolehlah aja tulak iyalah karena membaca asidin lawan umumnya tak. Nah kemudian ini bacaan apa ngarannya sifat-sifat Rasulullah. Ulun bacakan sedikit lah supaya kita paham apa nang di kertas ini dah. Lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada. Rasulullah itu kada pernah ihtilam sebagaimana semalam arwah guru sekumpul kada pernah ihtilam. Wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani. Rasulullah itu kada pernah menguap sebagaimana diceritakan Guru Husin Qadri di Martapura sidin kada pernah menguap. Jadi ada wali itu mendapat keistimewaan yang seperti Rasulullah diunjuki Tuhan dah. Min huddawabu palam tahruk, binatang-binatang kadawani maikut Rasulullah. Jadi nyamuk kadawani maikut Nabi, pempijit kadawani maikut Nabi. Wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismil hasani, dan lalat kada bakalan hinggap di awak Rasulullah. Jadi ada di antaranya seorang wali yang kada diinggapi oleh lalat. Siapa? Yaitu adalah Sayyid Amin Qutsbi. Nah itu tak kada pernah diinggapi lalat. Kemudian pulang napa lagi jan? Kenapa ya jadi Nabi itu kada diinggapi lalat? Jawabannya karena Nabi itu awak silin babawa. Belakang model kayak melihat di muka. Nena ulun melihat di muka tapi ulun di belakang ada melihat nih guringan kan nang di belakang nih udah tahu. Iyalah. Tapi Nabi melihat nang di belakang model kayak melihat nang di muka. Jadi Nabi tahu siapa nang di belakang tuh Nabi tahu. Wala yura asaru baulin minhu fi alani, dan ulang napa bekas kamihnya Rasulullah itu kada kelihatan di tanah. Jadi langsung model kayak dihisap tanah. Lain banyu kami kita lunau kada diterima bumi ya, itu adalah itu dipin di WC tuh rancak mana juga sudah tuh ada tahi kada diterima bumi ya, nah itu tuh itu di simbur itu adalah tahi kada diterima bumi. Hati-hati kalau pernah mati kada diterima bumi juga. Wa qalbuhu lam yanam, hati Nabi itu kada bakalan guring. Jadi hati Nabi itu kada guring. Wal ainu qad na'asat, dan mata Nabi janang guring. Jadi mata Nabi janang guring, hati Nabi kada guring. Wala yuradhilluhu fi syamsi dzu fatani, bahasa kitanya bayangan Nabi itu atau bahasa kitanya kayak ini, matahari itu kada pernah menyinari Nabi. Jadi Nabi itu kada bisi ambayang. Nabi itu kada ambayang, lain kita nah ada ambayang ulun nah. Ada ambayang. Ada dulu kawan pian tuh ulun dulu mandian tuh nah, mandian di jembatan 1 atau di Benua Raya. Jadi ujar kawan anulah jar sebelum mandi anu dulu jar bilanya ada ambayang mandi aja. Kenapa? Karena bilanya kadida lagi ambayang, hati-hati jar kalau pernah tabuk buaya jar. Bujur kada tahu bang lo. Tapi si bongol nih hakon juga nah melihati ambayang dulu ya Allah. Si bongol nih hakon juga melihati ambayang dulu. Nah, abang bila kadida ambayang jar kalau pernah mati kita berkunjungan jar. Jadi lihati dulu ambayang. Nah, jadi Nabi itu kadida ambayang. Karena matahari kada wani menyinari Nabi. Makanya kemana-mana Nabi Muhammad itu pasti dilindungi oleh awan. Kemana-mana pasti dilindungi oleh awan. Seandainya matahari langsung menyinari Nabi, maka matahari tadi hancur berkeping-keping. Kenapa? Cahaya matahari kalah dengan cahaya Rasulullah. Nah itu. Kemudian lagi katifah huqat alata kauman ijajalasu. Bahasa kitanya nang kayak ini, Nabi itu pasti balikat Nabi ini nah, ini bahu Nabi ini nah pasti di atas. Tak kumpul lawan orang nang rendah dah, pasti Nabi di atas. Atau tak kumpul orang nang tinggi, pasti Nabi di atas. Bahkan hebatnya Nabi bilanya tak kumpul